Lalaki midagit kagahapon sa usa ka pick-up nga napatay sa otoridad. Dunay diferensya di ay sa pangisip, sumala pa sa iyang mga kabanay. Ania ang report. Natultulan sa GMA 1 Mindanao ang panimalay sa gikatahapang carnapper kagahapon nga napatay sa otoridad sa Barangay Binugaw, Davao City. Dinhi sa town site sa Barangay Zone 2, Santa Cruz, Davao del Sur. Gipaklaro sa igsuon ining si Jesse Milana nga si William duna kunoy diferensya sa pangisip sukad pa niadtong 2009 tungod sa depresyon. Gani, gipakita pa niini ang mga tambal nga wala pa nainom sa napatayng suspect. Murag ba gito siya kainom kay tan-aw na ko diri ang tambal wa man nakuhaan niya. Wa po nilungag dia murag wala sa kaon gani sir. Nya maligya sa kahoy para lang siya makakwarta padung nakaw sa kurog turil. Wa ko kalibutan pod nga nabot sa turil kay trabaho man ko gahapon sa lawan sa Franklin Baker. Panahon sa matukaran kuno kini, maglakaw-lakaw kuno kini sa kadalanan. Kung dunay makitang bike, motor o sakyanan, kalit lang kuno niya kining drivean, sama sa netabo kagahapon. Usahay, dili kuno nila masabtan ang ginapang buhat nini, sama sa iyang gibuhat nga lubnganan kuno niya kung mamatay siya, kilid silang balay. Pero usahay, manakit kuno kini sa laing tao, sama sa gibuhat nini sa anak sa iyang silingan, diin gibunalan ni William og karahay. Na wa may kabalo ato nga wa day mainjikan niya in agir man nga nasugat nga pagsugat na dugi puspusan diri sa karahay mo to siya nga nakulob nin taon dito. Mutuo ang iyang mga kabanay nga natripan gayud ni William nga kuhaon ang maong sakyanan, pero ang pusil nga matud pa iya sa iyang igsuon, imposible kuno. Naminaw ginawa sir wala gito sir kay last niyang adto atong Domingo sa gabi wala man gid dala sir. Kabalo man gini mga silingan diri nga wala gina say putang niya. Kung una po, di po na mahilig ito. Wala gyud pod. Pero sa kabahin sa otoridad, mahitungod silang paspas kapag responde kagahapon. He fired upon our chasing police o Task Force Davao na mga personnel during sa pagpangayo og police assistance sa Tag-iya no. Kay nagpark raman to siya sa somewhere sa Turil para magkaon sa restaurant o naka-on lang ang engine sa iyang sakyanan, then suddenly na-accelerate iyang sakyanan towards the Davao Sur. Gawas kang William, lakip po di ay ang iyang inahan, duna say diferensya sa pangisip nga ginatambalan sa pagkakaron. Sa kapait kuno silang kinabuhi og kahimtang, maglisod pa sila pagpalubong kang William, butang nga dunay panawagan ang iyang igsuon. Kami pod walang mala pod akong isuon pod duha sa kuha. Akong mama po, di po kakuhan kay wala po to sa siyang unang-una ron. Wala po na mo ipabala kay basing mo samot ba.